fastest growing segments of cosmetic surgery today is being whispered about, written about and talked about, and it's on a part of the body that is rarely seen. We are talking about cosmetic gynecology. Many of you might have not even heard about this, so today we are going to talk about this. And to discuss on this topic, we have with us an associate professor and gynecologist, Dr. Smrity Maskey. Welcome, Dr. Smrity. Thank you again, Malvika. Thank you again that you accepted our invitation, because last time I did say that we need to talk about the topic that you just mentioned about, that was cosmetic gynecology. So definitely हामीले यो टपिकको बारेमा कुरा गर्नु नै थियो र आज गर्न गइरहेका छौं. So सुरु नै गरौँ. What is cosmetic gynecology? So what is cosmetic gynecology भन्नलाई बुझाउन अगाडि how I would like to start is पहिला कस्तो थियो भने एउटा डाक्टर भए पुग्थ्यो, right? There was a time where a doctor ले सबै हेर्थ्यो र अहिले पनि so many people still feel म डाक्टर का गएपछि मेरो सबै चीजको प्रब्लमको सल्युसन द डाक्टर should have भनेर हैन. Then came a error जहाँ चाहिँ there were अलिकति डिभिजन भएको थियो, जस्तो सुपर स्पेशलाइजेसन गरिसकेपछि मेडिसिन, सर्जरी र गाइने हुन्थ्यो हैन. सो अब गाइनेलाई नै मात्र एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ गाइनेमा we have doctors who look antenatal pregnancy हेर्ने डाक्टर हुन्छ. त्यो प्रेग्नेन्सी हेर्ने डाक्टरमा पनि अझ सुपर स्पेशलाइज भएर फिटल मेडिसिन भन्ने युनिट हुन्छ जसले चाहिँ बच्चाहरूको पेटभित्रको बच्चाहरूको कम्प्लिकेसन एन्ड हाई रिस्क प्रेग्नेन्सीज मात्रै हेर्छ. त्यस्तै वी हेभ अन्को गाइने हैन जसले क्यान्सरहरूलाई हेर्छ, युरो गाइने छ हैन. एन्ड द यङ्गेस्ट ब्रान्च अफ गाइने इज द कस्मेटिक गाइनोकोलोजी. सो कस्मेटिक गाइनोकोलोजी भनेको चाहिँ गाइनेको एउटा सब स्पेसियालिटी हो जसले चाहिँ एस्थेटिक र फङ्सनल पार्ट अफ फिमेल जेनाइटल ट्र्याकलाई एड्रेस गर्छ अ केटर गर्छ. सो त्यो ग्रुपलाई चाहिँ कस्मेटिक गाइनोकोलोजी भनेर भन्छ. धेरैलाई यसको बारेमा थाहा नहोला, राइट? लेट्स स्टार्ट फ्रम द भेरी बिगिनिङ. व्हेन डिड इट एक्चुअली स्टार्ट भन्दाखेरि एज सच डकुमेन्टेड डाटा चाहिँ छैन, बट आई स्टिल रिमेम्बर ब्याक इन मेरो एमबिबिएस डेज द्याट इज 2000s तिर नै आई स्टिल रिमेम्बर ओपिडीमा हाम्रो पोस्टिङ हुँदाखेरि वी युज टु गेट पेसेन्ट जसलाई चाहिँ मेरो तल एकदम लुज छ, मेरो हस्बेन्डलाई प्रब्लम भयो, आफूलाई भन्दा नि बढी मलाई हस्बेन्डलाई प्रब्लम भयो, टाइट बनाइदिन मिल्छ भनेर आएको आई रिमेम्बर. एन्ड आई रिमेम्बर हाम्रो टिचरहरूले त्यतिखेर पनि यो प्रोसिजरहरू गर्नुहुन्थ्यो, vaginal टाइटनिङहरू. सो आई गेस इट्स बिन देयर फर भेरी लङ टाइम. तर एकदमै हाइपमा आएको चाहिँ लास्ट फ्यु डिकेड्सदेखि चाहिँ मेबी लाइक 2000 देखि चाहिँ एकदमै राम्ररी पिपल आर गेटिङ अवेयर. अनि यो 2020 पछि त झन् अलिकति यसले बढी मोमेन्टम. अब यही चिज तपाईँले कोरिया, ब्याङ्ककहरूमा हेर्नुभयो भने इट्स बिन अलवेज देयर हैन. तर अब नेबरिङ कन्ट्रीमा पनि एकदमै भएको लास्ट डिकेडमा हो र अब हाम्रो नेपालमा पनि इट्स स्लोली गेटिङ द मोमेन्टम. इट्स गेटिङ पिपल आर अवेयर एन्ड दे वान्ट टु नो अबाउट इट. सो नेपालमा चाहिँ भर्खरै सुरु भएको भनेर बुझ्न सक्छौँ हामीले. ओभर अ डिकेड भनौँ न. ओभर डिकेड भइ नै सकेको छ. यस हजुर. हामीले कहाँ चाहिँ यो सर्भिस चाहिँ लिन सक्छौँ? सो वी हेभ अ लट अफ ट्रेन्ड कस्मेटिक गाइनोकोलोजिस्टहरू हैन हु आर हियर. सो इफ यु वुड जस्ट एक्सप्लोर आई एम श्योर यु विल फाइन्ड इट हजुर. हु एक्चुअली निड्स कस्मेटिक गाइनोकोलोजी? ओके, सो यसलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि द बेटर वे कस्तो हुन्छ भने पहिला हामी मेकअप, राइट? हामी मेकअपहरू गर्थ्यौँ नि हैन. सो वेन डु यु युज टु डु मेकअप? डु यु रिमेम्बर? बिहा बेला एकचोटि, राइट? सो आजकल ओकेजनली एक्ज्याक्टली. सो आजकल कस्तो भइसक्यो त लाइक एभ्री अदर स्मल इभेन्ट फङ्सन्समा पनि वी प्रिफर डुइङ मेकअप, राइट? सो मेकअपले तपाईँलाई चेन्ज गर्ने हो र? नो, इट जस्ट गिभ्स यु सेल्फ कन्फिडेन्स. द फ्याक्ट द्याट यु आर लुकिङ ब्युटिफुल गिभिङ यु द्याट कन्फिडेन्स is that thing, right? त्यस्तै who needs cosmetic gynae? All females who don't have that confidence that I'm beautiful, because cosmetic aesthetic ले चाहिँ तपाईलाई एउटा कन्फिडेन्स दिने पनि हो. र अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको all female जसको फङ्सनिङ पार्ट राम्रो भइरहेको छैन, who are sexually unsatisfied हैन, who have एजको वेयर एन्ड टेयर मेकानिजमले गरेर लुज भएको छ तल, समथिङ अलवेज कमिङ आउट, ड्र्यागिङ फिलिङ एउटा जसलाई भइरहेको हुन्छ, दे आर भेरी गुड क्यान्डिडेट. पिपल हु हेभ पोस्ट डेलिभरी हाच्छ्यु गर्दाखेरि, हाँस्दाखेरि
पिसाब चुइने जसको क्वालिटी अफ लाइफ कम्प्रोमाइज भएको छ, दे आर आइडियल क्यान्डिडेट्स, यु नो, दे आर द पर्फेक्ट क्यान्डिडेट्स. पहिला ओकेजनली, नाउ आई थिङ्क पिपल, all those who think, who want to feel confident, who want to have their sexual pleasure and the other functions working better are the ideal candidates. तपाईले भन्नुभयो नेपालमा पनि इट्स बिन अराउन्ड फर अराउन्ड डेकेड नै भनेर भन्नुभयो, बट स्टिल इट्स भेरी न्यू टपिक. बिकज हामीले पनि डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि वी टु वेयर रिसर्चिङ र नेपालमा चाहिँ एकदम कम मानिसमा मात्रै यसको बारेमा जानकारी भएको थाहा पाइरहेका छौँ. तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, हाउ अवेर आर पिपल अबाउट दिस इन नेपाल? The talk shows like this will definitely make people aware, and I'm very hopeful. That is the main reason, advocacy, for which I am here. Another thing is, कस्तो भने deep inside मनमा सबैलाई थाहा छ, थाहा नभएको होइन, but when we come out, it's like अझ पनि sexual talks भनेको चाहिँ it's very taboo. Yeah, it's considered as a taboo होइन. अब so किन taboo त भन्दाखेरि everybody has a problem, but my nature is कस्तो छ भने why is that problem there भनेर हेर्ने हो कि. So why is that problem भन्दाखेरि still people are scared that they will be judged by the doctor. म डक्टर कहाँ यो प्रब्लम छ भनेर जाँदा मलाई डक्टरले के सोच्ला. Judged by your own partner. I am not satisfied sexually भनेर भन्दाखेरि मेरो पार्टनरले के सोच्ला, or I have an issue down there भन्दाखेरि, you know, judgment from the partner. अर्को इस्यु भनेको cost factor पनि हो. People are still scared that aesthetic भन्ने बित्तिकै एकदमै महँगो हुन्छ हैन. People are still unaware of the fact that sexual satisfaction is important. डेलिभरी भइसकेपछि हाँस्दा खोक्दा पिसाब चुइने त नर्मलै हो, प्याड राखे भइहाल्यो नि. You know, people still think that's not a problem. एज हुँदै गएपछि तल विक हुने, सेक्सुअल प्लेजर नहुने त त्यो नेचुरल चिज हो. वाइ सुड यु डु एक्स्ट्रा एफर्ट अन इट, यु नो. यस्तो चिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ या इट्स स्टिल हिडन समवेयर डिप बिलो. आई एग्री विथ वाट यु आर सेइङ. तपाईँले भनेको कुरामा नै आई जस्ट वान्ट टु एड दिस, बिकज रङ गाइडेन्स चाहिँ एकदमै भइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ. डक्टरकोमा जानु हिचकिचाउने, पार्टनरलाई भन्नु मन नलाग्ने, तर कोही अलिकति कोही नजिकैको छ भने रङ गाइडेन्स. आई हेभ अ भेरी नाइस एक्जाम्पल टु सेयर विथ यु एज वेल, बिकज आई हर्ड एकजना कोही महिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पार्टनरलाई चाहिँ सेक्सुअल प्लेजर नभएर शी वाज फोर्स टु युज प्लास्टिक्स, शी वाज फोर्स टु इन्सर्ट प्लास्टिक्स इनसाइड अ भजाइना. सो यस्तो केस कहिले देख्नु भएको छ? Yes, Azur, we do get such cases, होइन. People still think your pleasure is still not important. So we do get lot of such sad stories. कसरी आउँछ त भन्दा family dispute, होइन. हेर्दाखेरि त what is the cause भनेर जाँदाखेरि sexual satisfaction पनि very important चिज आउँछ. So when your partner is sexually satisfied, it gives you the quality of life. आफ्नो पनि त क्वालिटी अफ लाइफ राम्रो हुन्छ नि. अनि गुड क्वालिटी अफ लाइफ इज एभ्री ह्युमन्स बेसिक रिक्वायरमेन्ट एन्ड दे अल डिजर्भ इट, होइन. सो कस्मेटिक गाइनेले स्मल प्रब्लम्सलाई पनि एड्रेस गर्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको क्वालिटी अफ लाइफ बेटर हुन्छ. सो क्वालिटी अफ लाइफ भनेको सेक्सुअल प्लेजर मात्रै होइन हजुर. सो तपाईँ पार्टी एउटा जाँदाखेरि पनि प्याड राखेर जानुपर्ने, द्याट्स नट क्वालिटी अफ लाइफ. लङ डिस्टेन्स तपाईँले अभोइड गर्नु पर्यो. वाइ? बिकज you leak urine. त्यो पनि क्वालिटी अफ लाइफ कम्प्रोमाइजै भयो. यु डोन्ट वान्ट गो आउट मनोकामनासम्म आफ्नो फ्यामिलीमा, बिकज मैले गरेर मेरो फ्यामिली जो सँगै गइरहेछ उनीहरूलाई बोर नहोस् भनेर तपाईँले आफूलाई त आफ्नो इनर फिलिङलाई त सेक्रिफाइस गरेर होइन तिमीहरू मात्रै जाऊ त भने हुन्छ नि. बट वी नेभर आस्क वाइ भनेर. अनि एट वान पोइन्ट अफ टाइम यस्तो हुन्छ कि द फ्यामिली स्टप्स आस्किङ द फिमेल तपाईँ पनि जाने हो भनेर. एन्ड देन द डिप्रेसन, and then perimenopause, you know. So it's a series of events. Okay? So when to stop, how to stop, you know, that's very important. It's not only just sex, but there are so many other factors that just get incorporated. And cosmetic gynae चाहिँ यिनीहरूलाई पनि address र cater गर्छ. Definitely. Again, I would like to add, जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो डक्टर नै भिजिट गर्नु हिचकिचाउँछन्, they are scared that they'll be judged भनेर. त्यस्तो केसमा चाहिँ how do you counsel them?
अहिले आएर it's the time, Malvika, where along with quantity, quality matters. Quality always matters. Kaile kahin, just sitting and being present with your patient is so important. Not looking at the mobile, not thinking she's saying something, oh, espachi ta malai surgery ma janu cha, 5 bajna lagisakyo, ghar janu parne. You know, being present there, whole solely is very important. Right? Orko counseling bhaneko, cosmetic gynae is not the solution of all the problems. Okay? What is the problem bhanera when you listen, then it's your time to give the solution. So ke huncha ta solution? Is it lifestyle modification? Is it non-surgical procedure? Is it surgical procedure? Yo cheez decide garepachi त्यो procedure को benefit के हो, त्यो procedure को risk के हो, र तपाईको patient को, तपाईको client को basic requirement के हो, तपाईको expectation के हो. You might be thinking मैले यो चीज गरेर मलाई दुख्ने कम हुन्छ. I might be thinking मैले यो गरेर यसलाई राम्रो मात्र देखाउन सक्छु. तपाईको र मेरो expectation as a patient and doctor, what is the expectation? त्यो कुरा clear भइसकेपछि बल्ल अगाडि बढ्नु. You know, this is the proper way of counseling. So we sit, we give all the information, but combined decision making procedure with एउटै प्लेटफर्ममा. This is the procedure, this is the expectation, these all can happen, these all cannot happen. Right. You know, यो भयो भने चाहिँ this is the best way to go ahead. Right. Because it's cosmetic, you know. Right, definitely. Dr. Smrity, let's talk about the treatment options. यसमा धेरै अप्सनहरु पनि छन् भनेर हामीले सुनेका छौं. So यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्नु पर्दाखेरि cosmetic gynae को हैन, अब mummy makeover भनेर भन्नु भयो भने चाहिँ there is a term called as mummy makeover, which is very famous throughout the world. जसमा चाहिँ we go from head to toe. Okay. But I don't want to talk about head to toe, but just focusing in the gynae part मा भन्दाखेरि चाहिँ non-surgical lifestyle modification is the first thing. Okay. So the first lifestyle modification मा चाहिँ Kegels exercise. I love advocating about exercise, and जस्तो तपाईको body को other parts को लागि exercise हुन्छ, vagina को लागि and pelvic floor muscle, not just the vagina, the entire pelvic floor muscle को लागि Kegels exercise हुन्छ. So Kegel exercise सँगसँगै अरु गर्न सक्ने भनेको weighted vaginal exercises हरु पनि हुन्छ. र अब आएर हामीका हाइफिम भन्ने स्पेशल चेयर्सहरु हुन्छ जसमा चाहिँ we tell the जसको तल perineal weak हुन्छ त्यस्तो क्लाइन्टहरुलाई we tell them to sit in that chair for 25 minutes, and that 25 minute मा त्यो chair को vibration ले गर्दाखेरि त्यो muscle लाई, pelvic muscle लाई 10,000 Kegels at 25 minutes गराउँछ. Okay, that's there. Another non-surgical lifestyle modification exercise मा चाहिँ हाम्रो tensors पनि हुन्छ. जस्तो तपाईको muscle injury हरु हुँदाखेरि tensor muscle गराउँछ. त्यस्तै vaginal tensors पनि हुन्छ. Lifestyle modification मा another important thing is how much you drink, smoke, and the alcohol. Drink भनेको I'm talking about caffeine, and then alcohol and smoke. जस्तो यसको hazards in the face and other part of the body मा collagen muscles मा हुन्छ, same thing happens in the vaginal area too and the perineal area. Okay, that's lifestyle modification. Now coming to non-surgical part. So after the lifestyle modification, the non-surgical part मा चाहिँ we have lasers. जस्तो lasers and PRPs, the very famous G shot and O shots, हैन? अनि त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो surgical, हैन? Surgical method, there are so many: labioplasty, vaginoplasty, hymenoplasty, हैन? Vaginal tightening, हैन? त्यस्तै अनि अहिले आएर एकदम famous भइराको भनेको चाहिँ designer vagina, Barbie vaginas, हैन? They are also there. So these are all the surgical procedures that can be done. So surgical procedure को बारेमा नै अलिकति डिटेलमा थाहा पाऊँ हामीहरु. So यदि धेरै अप्सनहरु छन्, why not talk about vaginal reconstruction? Okay. Right? So there is a very thin line between genital mutilation and vaginal tightening. So you have to be very careful about these parts. Genital mutilation is it's a crime. Okay. So I'm sure you must have heard about the African countries and all these things that happen, right? So you have to be very careful about what you are doing
to your client भनेर है and another thing is तपाईले vaginal tightening भन्नु भएको छ नि हैन so vaginal tightening why is it just for the sexual pleasure ko lagi tightening ho ki or is it because तपाईको SUI that is stress urinary incontinence haru bhairach or तपाईले bladder ko pani issues ko lagi so based on these two thing हैन along with vaginal tightening vaginal rejuvenation pani periodically गरिरहनु पर्छ के just like तपाईलाई explain गर्नु पर्दा hair color right so if you have a white hair and you want to cover that gray hair तपाईले color गर्नुहुन्छ तर every month मा touch up गर्नुपर्छ right the same thing so it's a tissue lax भइहाल्छ हैन so you need to have that touch up with rejuvenation process जुन चाहिँ मैले तपाईलाई भनेको थिए PRP हरु गर्ने so यो सबैको मेकानिजम चाहिँ के हो त भनेर सोध्नु हुँदाखेरि चाहिँ मालविका यसले चाहिँ कोलाजन सिन्थेसिस मा हेल्प गर्छ यसले lubrications लाई बढाउँछ and nerve sensitivity increase gardincha and as a result of all these three things combined tapaiko sexual pleasure also comes in it and like you feel good and confident you know right when people talk about your lower body or private parts sabile sexual pleasure ko bare ma matra bujhireko huncha so cosmetic gynecology is not just for sexual pleasure but it has more wings to it yes right that's what we can understand from yes this it is what can one expect before and after the surgery before the surgery agi I said the counseling part ma it's a combined shared decision making process where you and your doctor will sit what is your expectation what all the doctor can achieve त्यो बसेर त्यो procedure को बारे discuss गरिसकेपछि during the procedure अब based on what procedure you're doing तपाईलाई पहिला anesthesia दिएकै हुन्छ okay so the anesthesia को good effect भनेको तपाईलाई pain feel हुँदैन but sometimes the anesthesia might not work as effectively in all body किनकि every human body मा medicine ले कसरी react गर्छ भनेर we can't predict right so during the procedure तपाईले feel गर्ने भने of course you'll be scared first हैन second भनेको चाहिँ pain slight swelling sensitivity र after the procedure चाहिँ feel हुने भनेको चाहिँ pain can hit you again swelling discomfort slight bleeding okay and the rarest complications would be infection or nerve damage which is very rare but can happen because it's a surgical procedure and risk free hazard free त अब हुँदैन हामीले यो सबै कुरा बुझिराख्दाखेरि we also would like to know कुन एज ग्रुपले चाहिँ यो गर्न मिल्छ कि कुनै लिमिटेसनहरु हुन्छ is there anything as such यस्तो हुन्छ एज फ्याक्टर भनेर चाहिँ it's just like different age ma different requirement huncha or different procedures गरिन्छ के so यो from all range ma we do cosmetic gynecology apply हुन्छ हैन जस्तो स्टार्टिङ बाट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले there are कति जनाको imperforated hymen भनेर एउटा कन्डिसन हुन्छ जसमा चाहिँ फिमेल को चाहिँ हाइमेन नै बन्द हुन्छ जसले गर्दा पिरियडै ब्लडै बाहिर आउन नसक्ने तल कलेक्ट भएर बस्ने हैन सो त्यो नर्मल गाइनोकोलोजिस्टले पनि गर्न सक्ने प्रोसिजर हो हैन बट एज अ कस्मेटिक गाइनोकोलोजिस्ट वी डू मोर ब्युटिफाइड एन्ड कस्मेटिक पर्पसली पनि फुलफिल गरेर गर्दिन्छौँ हैन अर्को अब अलिकति तपाई रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुपमा आउँदै गएपछि चाहिँ सो मेनी अफ आवर क्लाइन्ट्स कम विथ द फ्याक्टर दैट उहाँहरुको चाहिँ लेबिया माइनोरा एउटा ठुलो एउटा सानो त्यसमा पनि यस्तो आत्तेर आउँछ कि मेरो त यो एउटा ठुलो सानो एउटा एकदम सुन्निएर आयो भनेर आउँछ हैन सो वी डू काउन्सल द पहिला बिफोर आई वाज अ कस्मेटिक गाइनोकोलोजी आई युज्ड टु जस्ट काउन्सल देम यो नर्मल हो सबैको हुन्छ नातिनुस् भन्थे बट नाउ दे आर सो अवेयर दैट दे वान्ट इट normal to be fixed exactly plus कहिले काहीँ एथलीटहरुलाई चाहिँ सबैभन्दा प्रब्लम इज त लामो छुट्टो हुँदाखेरि when they are performing उनीहरुको पेन हुने एकदम राम्रो परफर्मेन्स स्पेशली ट्र्याक एन्ड फिल्ड इभेन्ट एथलीट्सहरुलाई गाह्रो हुने हैन सो एट दैट टाइम वी हैव टु फिक्स दैट
issues त्यसलाई हामी labial reconstruction labioplasty पनि भन्छौँ हैन अनि त्यस्तै अब अझै फर्दर एजमा आयो डेलिभरी भइसकेपछि इभन ड्युरिङ डेलिभरी रिपेयर गर्ने बेला जुन त्यो हामीले आर्टिफिसियल कट त्यहाँ हुन्छ जसलाई हामी इपिजियोटमी भन्छौँ हैन गाइनोकोलोजिस्टले पनि एकदम राम्रो रिपेयर गर्छ नर्मल गाइनोकोलोजिस्टले एज अ cosmetic gynecologist हामीले चाहिँ त्यही चीजलाई चाहिँ we make sure that the skin देखि muscle जुन layers छ नि हैन त्यो चाहिँ हामीले we make sure that the distance is small so that the hymen पछि sexual pleasure चाहिँ नजाओस् भनेर हैन अब पछि गएर पोस्टपार्टम अब तपाईले भन्नुभयो पिसाब चुइने इश्यूजहरु पनि हामीले we do address that so त्यो एज ग्रुपमा पनि we do cater अहिले आएर सबैभन्दा बढी केटर गर्ने ग्रुपहरु भनेको चाहिँ पेरिमेनोपज र मेनोपजहरु हो किनभने at certain point of time the sexual requirement of females चाहिँ अब requirement भन्दा नि desires चाहिँ कम भा हुन्छ because of the fact it's dry down there so as a cosmetic gynecologist we revive the tissues we help the collagen remake हुनलाई र त्यहाँ चाहिँ PRP ट्रिटमेन्टहरु गर्दैपछि it's just like आजकल एज अनुसार पनि त we do botox all this face मा thread lifts हरु हैन अब त्यस्तै प्रोसिजरहरु गरेर we still want to be young भने जस्तै cosmetic gynecology मा पनि we do cater lot of perimenopause र menopause age group लाई पनि हैन having said that cosmetic gynecology is completely optional and it shouldn't be judgmental also and it's personal choice हो ट्रिटमेन्ट पछिको कुरा गरौँ डाक्टर स्मृति पोस्ट ट्रिटमेन्ट चाहिँ आफ्टर केयर चाहिँ कसरी गर्न सक्छौं हामीले okay one very common complications that when I was doing my training in India, what we came across was, we make sure that the vaginal areas are very made beautiful and we give them many instruction not to be active for a certain period of time, but the husbands or the partners really want to test whether we have done a good job or not. So the first and foremost thing that you should do post cosmetic treatment is listen to your cosmetic gynecologist's direction. You know, कतिसम्म rest गर्ने, heavy work, strenuous work हरु नगर्ने till what time you should be avoiding being intimate, हैन or routine follow up कहिले आउने, हैन what safety measures like infection prevention को लागि you have to take, is there any antibiotic that she has to take, painkillers, anti-inflammatories, त्यो सबै चाहिँ you have to listen to your gynecologist, cosmetic gynecologist, follow up whenever she has asked you to come back, you know, and it's not only in cosmetic gynecology, it's with all the doctor procedures. You listen to your doctor and follow up as per what the doctors have advised, because there are certain things that will happen in that time that the doctor has asked for you. You know, we don't just randomly call a patient because we want to see how it is, but we expect eti samma you huncha or you bali you huna sakcha bhanera. So there has to be certain reason why your doctor has called. So please kindly follow them. Right. So after care ta hamle kura bujhi नै हाल्यो. You recover हुनुलाई चाहिँ कति टाइम लाग्छ? Is it a minor surgery or major surgery? केमा चाहिँ पर्न आउँछ? What is it? It depends whether तपाईले lifestyle modification choose गर्नु भएको छ कि non surgical procedure choose गर्नु भएको छ कि surgical procedure. Cosmetic gynecology मा as such त्यस्तो major surgery त हुँदैन हैन, but minor अब minor पनि त्यस्तो minor पनि होइन, तर it's intermediate पर्छ हैन. तर having said that recovery time चाहिँ अब lifestyle modification भए त few hours to few days मै हुन्छ recovery हैन. If it is non-surgical, then usually it takes time like few days. But surgical procedure opt garnu bhएको छ भने चाहिँ it might take few weeks to months. So it depends on what is the treatment that you've taken, and it also depends on patient ko body response pani ho. Some patient might respond and recover very quick. Some might take some time. But roughly हामीले भन्दाखेरि few hours to months. त्यो भन्दा बढी extend हुँदैन. No. So I think people got to know much thing about cosmetic gynecology. First time नै होला हामीले पनि यस बारेमा कुरा गरेको, because it was very new to us as well. Anything that you'd like to say to our viewers जसबाट चाहिँ information अझ पनि बढी फैलियोस् and they get to know more about this topic?
So what I would like to say at the end would be कस्तो हुन्छ भने we as a trained cosmetic gynecologist हामी चाहिँ we are dedicated to work for the betterment of female health कसरी त भन्दाखेरि quality of life improvement. Second is sexual function sexual organ को sexual function proper गरिदिने हैन, and in a non-judgmental way हजुर, because none of the doctors are there to sit and judge you, you know, we are there to help you reach your utmost goal हैन. Second thing भनेको now you've decided, you've heard about it, अब तपाईलाई जानु मन छ भने be careful about choosing your cosmetic gynecologist. Make sure that she is properly or she or he are properly trained, they have a bit of experience, and you're going in a nice, neat, clean place because surgical procedure, I know, sterilization does matter, right? And then other thing is once you've done the procedure, what is your expectation? त्यो पहिल्यै क्लियर भएर गर्नुपर्छ प्रोसिजर. आफ्नो एक्सपेक्टेसन पाल्पा जाने अनि विराटनगरको बस चढ्यो भने देन इट्स गोना बी हेवायर्ड, एन्ड द्याट्स फर स्पेसली इम्पोर्टेन्ट फर द ट्रिटिङ सर्जन. किनभने कस्मेटिक गाइनोकोलोजिस्टले फेस गर्ने सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम इज dissatisfaction of the client. Okay. So you have to be very clear from the start that what are you doing, what can you reach भनेर. So if there are any more queries तपाईहरुलाई अझ बुझ्नु मन छ, जान्नु मन छ भने हैन, I am more than happy to help हजुर, because this is a very sensitive issue. अब सबैलाई सबै कति कुराहरु हामीले पनि खोलेर यहाँ गर्न सकेका छैन र कस्मेटिक गाइने भनेको चाहिँ यो कस्टम मेड र टेलर्डै हुन्छ. यो चाहिँ एउटा एन्टिबायोटिक खोकी लाग्दाखेरि खाने यसले सबैलाई ठीक गर्ने जस्तो होइन हजुर. यो पर्सनको प्रब्लम पनि डिफरेन्ट हुन्छ, त्यसलाई गर्ने ट्रिटमेन्ट पनि डिफरेन्ट हुन्छ. सो इट इज एब्सोल्युटली कस्टम टेलर्ड एन्ड कस्टम मेड एन्ड नन जजमेन्टल वेमा गर्ने भएकोले आफ्नो फर्स्ट अफ अल आफ्नो प्रब्लम बुझ्नु पर्यो, त्यसलाई एक्नोलेज गर्नु पर्यो, एन्ड वान्स यु आर रेडी वी आर अलवेज देयर टु हेल्प हजुर. Thank you so much, Dr. Smriti. It's always a pleasure to invite you in our show. Thank you again, and wish to see you once more in our show with yet another topic. Thank you so much for being with us. Thank you. So yes, that was gynecologist Dr. Smriti Maskey. Next week I'll be back with yet another specialist. Till then, keep watching AP1HD. It's an AP1 presentation.